哈利路亚，哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。为了我们大家的安全，今天我们还在我们的家里，我们也还在教会。虽然我们不同的地方，我们相信神与我们同在。大家预备好了吗？我们要一起来敬拜赞美我们的神，我们要唱一首歌，唯有耶稣，唯有耶稣，掌管天地万有，唯有耶稣能让我们可以度过风浪。我们一起来唱，哈利路亚！耶稣，你能舍下眼看见。耶稣，你能医治伤心人。耶稣，你有权柄设防，就不可能变为可能。耶稣，你能，耶稣，你能舍下眼看见。耶稣，你能医治伤心人。耶稣，你有权柄设防，就不可能变为可能。唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，就光风起浪平息，他能使罪行神迹。耶稣无人理你生命，唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有。哈利路亚！唯有耶稣能使水变成酒，就光空气浪平息，他能使罪行神迹。耶稣无人与你相比，耶稣你能舍下眼看见。耶稣你能医治伤心人。耶稣你有权柄设防，就不可能变为可能。唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，就光风起浪平息，他能使罪行神迹。耶稣无人与你相比，唯有耶稣，唯有耶稣。哈利路亚！阿门，耶稣啊，唯有耶稣能使水变成酒，就光风起浪平息，他能使罪行神迹。耶稣无人与你相比，耶稣无人与你相比，耶稣无人与你相比。哈利路亚，哈利路亚！我们来听听祷告。我们在天上的父，感谢你主啊，我们人生都在你的掌管中，你掌管国家，你掌管天地万有。在我们起起落落的人生中，你慈爱的双手都没离开过我们主啊。在苦难中，你要我们忍耐，不要丧胆，愿神保守我们的心，让我们不看环境，
不看现在发现的事情，让我们是定睛仰望你。感谢你，感谢你，主啊！今天下午我们可以来到你的面前，我们要全心全意来敬拜我们奇妙伟大的神，无所不在的神，无所不能的神。感谢你，主啊，感谢你，求你带领我们今天的崇拜会，主啊，一切可以来荣耀你的名。求你恩膏今天侍奉你的圣工，主啊，感谢你，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿们。哈利路亚！弟兄姐妹们，主耶稣没有允许我们的生命没有苦难，但是他允许，如果我们遇见苦难困苦的时候，他永远不离开过我们。感谢主！接下来我们要一起来唱一首歌，我们要依靠每一句主耶稣的应许，我们要全心全意来敬拜他，我们要热烈来唱这首歌。哈利路亚！拍手来唱，哈利路亚！如你是卑微转为珍贵，身上尽流泪转为笑颜。我人生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧就没有奢望。如你是卑微转为珍贵，身上尽流泪。羞愧就没有指望，心中充满盼望，盼望使眼睛明亮。道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强。心高美气息，生命充满亮光。主你是卑微转为珍贵，身上尽流泪转为笑颜。我人生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧就没有失望。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮。道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强。心高美气息，生命充满亮光。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮。道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强。心高美气息，生命充满亮光，生命充满亮光，生命充满亮光。哈利路亚！信靠主耶稣的应许，我们的信心变更强。哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要再唱一首歌。你的爱纵使不离不弃。弟兄姐妹们，没有一个忧患主耶稣不能担当，没有一个痛苦主耶稣不能背负。我们的主是满有丰盛慈爱的主，我的主是那不离不弃的主。我们要一起来唱这首歌。没有一个忧患，耶稣不能担当；没有一个痛苦，耶稣不能背负。我要想到
永远纪念你我所立的约，使我领受丰盛的恩典。弟兄姐妹们，人世间还故事的爱，终是会过去的，但我们的上帝是所耶是慈爱的神，没有一个忧患主耶稣不能担当，没有一个痛苦主耶稣不能背负。我们的主是满有丰盛慈爱的主，他是那不离不弃的主，他爱我们爱到底。弟兄姐妹们，路上这样不平安不要紧，前面这样危险也不要紧，因为有耶稣与我们同在，我们的一路才有平安喜乐，苦难也可以过去的。所以呢，放下我们的一切的苦难，放下我们一切的忧虑，我们要紧紧抓住主的应许，他应许永远不离开过我们。我们要来敬拜他，我们要感谢他，他很奇妙的爱，他伟大奇妙的主，我们敬拜他，我们荣耀他的名。感谢你主啊，你永远不离开过我们主，我们很爱你主啊，因为有你在我们的身边，我们又不怕主啊，因为我们的生命在你的手中。感谢赞美你主啊，感谢你，哈利路亚！我们要一起来唱你的爱不离不弃，哈利路亚，哈利路亚！你的爱就是不离不弃，怜悯如江河永流，在我的人面前爱着延续，是我的无边爱里，你的爱就是不离不弃，时刻将我温柔，你必永远纪念与我所立的约，使我领受丰盛的恩典。你的爱就是不离不弃，怜悯如江河永流，在我的人面前摆设筵席，是我的无边爱里，你的爱就是不离不弃，时刻将我温柔，你必永远纪念与我所立的约，使我领受丰盛的恩典。感谢你主啊，感谢你那么伟大的爱，
你的爱那里不离不弃的主，感谢赞美你主啊！主啊，今天我们需要你的话语来赐给我们更强的力量，主啊！我们知道你的话语是我们生命的解答，感谢你主啊！我们要打开我们的心，打开我们的耳朵了，主啊，来领受你的话语，主啊！感谢赞美你主啊！求你恩膏今天侍奉你的圣工，今天你的仆人要分享你的话语，也杜弟兄要翻译给我们的。感谢你，求你恩膏祝福他们两位。感谢你主啊，我们要安静坐下来，来领受你的话语。感谢赞美你主，哈利路亚，阿门。Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹， Minggu sore hari ini adalah minggu yang kedua untuk sementara kita tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. 这个星期是我们第2个星期，我们没有办法一起在主的圣堂里崇拜。 Keadaan akhir-akhir ini memang tidak baik dan cukup mengkhawatirkan. 最近的情况当然还是不太好，也是使人担忧。 Tapi percayalah Tuhan yang kita sembah, 但是我们要深信我们所相信的神， Yesus yang kita percaya 我们相信的耶稣， adalah Allah yang menguasai segala sesuatu. 他是掌握万物的神， Semuanya ada dalam kendali tangannya 所有的一切都在神的掌握中， dan segala kuasa ada dalam tangannya. 所有的权柄也是在主里面。 Dan sebagai umat Tuhan, kita ada dalam tangannya. 身为主的百姓，主的圣徒，我们在他的掌握里。 Itulah yang Alkitab katakan dalam Ulangan pasal 33 ayat 3. 这就是在圣经里记载《申命记》33章第3节。 Bagaimana Tuhan begitu mengasihi umatnya dan ditempatkannya kita dalam tangannya. 是如何的神疼爱着他的百姓，而且我们是在他的手中。 Kita baca ayat yang ketiga. 我们看《申命记》33章第3节， Dikatakan di sana, 在这里说。 sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmulah mereka, dan pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. 他疼爱百姓，众圣徒都在他的手中，他们坐在他的脚下，领受他的言语。 Ayat ini menegaskan kepada kita 这些境界在强调 betapa Tuhan mengasihi kita umatnya. 神如何的疼爱他的子民， Dalam tangannya lah kita ditaruhnya. 他把我们放在他的手中。 Bahkan dalam Yesaya pasal 49 ayat 16 katakan, 在以赛亚书第49章的16节告诉我们， lihat dikatakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. 看啊，我将你的名刻在我的掌上，你的强担藏在我的眼前。 Sebagai orang percaya, ada janji Tuhan yang begitu kuat buat kita. 身为主的信徒，我们得到主的应许是非常的重大。 Di dalam tangannya kita ada. 我们在主的手里， Bahkan terukir di telapak tangannya. 况且刻在主的掌上。 Karena itu tidak mungkin ada yang dapat melepaskan kita dari tangan Tuhan. 因此，没有人能把我们脱离从神的掌握中。 Itu juga yang Yesus katakan sendiri. 这就是耶稣亲口所说的。 Tidak ada seorang pun yang dapat mengeluarkan kita dari tangannya. 没有一个人能把我们离弃从神的手中。 Itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. 我们可以看到，在约翰福音第10章第28节告诉我们， Dikatakan,
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 我有赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我的手里把他们夺去。 Memang tidak ada yang dapat mengeluarkan kita dari tangan Tuhan, 的确，没有人能把我们从主的手里夺去， kecuali kita sendiri. 除了我们自己。 Perhatikan, kecuali kita sendiri yang mau keluar. 请注意，只是我们自己主动的要出去。 Alkitab mencatat bagaimana tangannya yang penuh kuasa itu membentuk dan menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. 在圣经里记载，神的手创造了一切所没有的成为有。 Alkitab juga mencatat bagaimana tangannya menjamin hidup kita yang percaya kepadanya. 圣经里也记载着如何神保证我们的生活在他的手里， Dalam tangannya ada kemenangan dan kekuatan. 在他的手里我们有力量，我们有得胜。 Dalam tangannya ada berkat, ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. 在他的手里，我们有祝福，我们有主照顾我们。 Kitab Amsal mencatat, menulis hal itu. 箴言书在这里记载， Dalam Amsal pasal 21 ayat 31 katakan bagian B, kemenangan ada di tangan Tuhan. 在箴言21章第31节第2段说：“得胜乃在耶和华。” Kita baca ayat 31. 我们一起读第31 Di sana 节。 dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. 在这里告诉我们，马是为打仗之日预备的，得胜 Keberadaan kita, 乃在乎耶和华。 keberadaan kita dalam tangan Tuhan 我们在主的手里， memberi kepastian kepada kita 给我们确定， dalam peperangan apapun yang kita harus hadapi, 在我们面临任何的战争， dalam masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, 我们所面对的种种问题， kita pasti menang. 我们的确得胜。 Dalam peperangan menghadapi wabah penyakit sekarang pun kita pasti menang. 现在我们要面对这个病情，我们也肯定得胜。 Kemudian dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat 12 katakan, 在历代之上，在29章12节告诉我们， kita baca, sebab dikatakan kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 丰富尊荣都从你而来，你也治理万物，在你的手里有大能大力，使人正大强盛的出于你。 Saudara, ayat yang baru kita baca 弟兄姐妹，这经节我们读到， meneguhkan kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala-galanya. 在给我们一个确定，以神是掌握所有万物， Semuanya ada dalam kuasanya. 所有的一切在他的掌握里， Tangannya lah yang mengendalikan segala sesuatu. 他的手掌握所有的一切， Tangannya adalah tangan yang berkuasa. 他的手是有权柄、有能力的手， Tangan yang memberi kekuatan. 他的手赐给我们力量， Tangan yang membesarkan. 他的手给我们宽大， Tangan yang mengokohkan. 他给我们坚固。 Karena itu selama kita ada dalam tangan Tuhan, 因此，如果我们还在主的手里， kita akan aman. 我们肯定得到平安， Kita pasti menang. 我们肯定得胜， Kita pasti terlindungi. 我们肯定被保护。 Saudara, 弟兄姐妹， kalau dikatakan kita ada dalam tangan Tuhan, 如果说我们在主的手里， itu berarti Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. 这就是表白神是在我们的生活里
有权柄， Dialah yang mengontrol dan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. 他管理、他控制我们的所有的一切。 Tangan Tuhan itulah yang memimpin hidup kita. 神的手呢，带领我们的生活。 Oleh karena itu rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. 因此，我们应当谦卑我们自己，来到主的手里。 Dan jangan pernah keluar dari tangan Tuhan. 我们从不要离弃主的手。 Dan saya mau katakan juga, 我要也这样的强调， tangan Tuhan bukan saja hanya mengatur dan mengontrol segala sesuatu. 神的手不但他管理，而且控制所有的一切。 Tapi tangan Tuhan adalah tangan yang mengasihi kita. 神的手也就是疼爱我们的主， Tangan yang memberi kemenangan. 他的手给我们得胜， Tangan yang memberi kekuatan juga berkat. 他的手给我们祝福，也给我们力量。 Tangan yang memberi kesehatan, perlindungan, dan pemeliharaan. 他的手也给我们健康，也保护我们， Karena itu kita pasti aman selama kita ada dalam tangan Tuhan. 所以我们肯定的安全在主的手里。 Kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 katakan, 在诗篇第37篇第5章告诉我们， serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya sebab ia akan bertindak. 但将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。 Dalam setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi, 在我们种种问题，我们面对的一切， kekhawatiran, 所有的担忧、 masalah, 问题， apapun dapat datang dalam hidup kita. 所有的能够来到我们的生活里， Firman Tuhan katakan, 神的话告诉我们： serahkan hidupmu kepada Tuhan 把你的生活交托给主， dan percayalah kepadanya. 你应当相信依靠他。 Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan bertindak. 弟兄姐妹，你将会自己看到是如何神成就。 Saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. 弟兄姐妹，你们能够亲眼看到如何神的大能能够成就在我们的生活里。 Karena itu serahkan hidup kita kepada Tuhan 所以我们应当把我们的生活交托给主， dan percayakan hidup kita kepadanya. 我们依靠我们的生活在主里面， Izinkan Tuhan dan Roh-Nya memimpin hidup kita. 我们能够请神在我们生活里管理， Biarkan Tuhan yang mengendalikan semuanya 应当神控制我们的所有一切， dan kita taat kepadanya. 我们应当顺服他。 Dan kalau kita hidup di dalamnya, 所以我们如果活在主里面， kita pasti aman. 我们肯定安全。 Jadi selama kita tidak keluar dari tangan Tuhan, 只要我们不离开神的手， kita pasti terpelihara. 我们肯定得到主的照顾。 Sekalipun ada di tengah badai seperti wabah virus sekarang ini. 虽然我们在这个风浪，好像这个病情之里面， Maupun badai yang lebih besar yang mungkin dapat datang. 也许更大的风浪、更大的在生活里的暴风雨， Kita pasti aman terpelihara. 我们肯定安全得到神的照顾。 Oleh karena itu jangan pernah keluar dari tangan Tuhan. 所以我们不要离弃神的手， Rendahkan diri kita, 我们要谦卑我们自己， percayakan hidup kita kepada Tuhan. 我们相信把生活交在主里面。 Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. 但愿神自己控制我们的生活， Biar Tuhan yang memimpin hidup kita. 但愿神带领我们。 Itulah yang harus kita lakukan sebagai umatnya. 这身为主的百姓，我们所应当顺服的。 Kalau kita ingin melihat bagaimana kuasa Tuhan yang besar itu 如果我们要看见神的大能成就， melindungi, memelihara kita. 他保护、他照顾我们。 Terpujilah Tuhan. 赞美主， Firman Tuhan kiranya memberkati kita semua pada sore hari ini. 但愿神的话祝福我们每一位， Dan menguatkan kita di tengah-tengah keadaan yang kurang baik saat ini. 带给我们坚强，在这个不易的情况之下， Percayalah 请你相信， Tuhan pasti melindungi, memelihara kita. 神肯定照顾、保护我们。 Mari kita berdoa. 来，我们低头祷告。
Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada sore hari ini. 我们在天上的父，我们尽彷徨来到你的面前， Kami serahkan segala hidup kami dalam tangan-Mu. 我们把我们的生活完全交托在主的手里。 Seluruh jemaat pun yang ada yang mendengarkan siaran ini, Tuhan, kiranya Engkau yang berkuasa 所 atas 有 hidup 的 mereka. 所有的主的信徒听到、受到这个广播，主祝福每一位。 Engkau yang menjaga, memelihara umat-Mu Tuhan. 你保护、你照顾你所有的百姓。 Kiranya semua keadaan yang tidak baik ini Tuhan, 但愿这一切不义的事情， wabah yang sedang melanda negara kami bahkan dunia ini, 这个病情来临到我们的国家，也是这个世界， boleh cepat berlalu 能够尽快的过去， dan kami boleh kembali dapat beraktivitas seperti biasa kembali. 但愿我们能够在更普通的通常我们的活动， Dan kami dapat berkumpul bersama-sama, beribadah sebagaimana mestinya ya Tuhan. 而且我们能够积极在一起，怎样来在主的崇拜里，好像我们如何平常这样。 Terpujilah Tuhan, 赞美主， berkatilah umat-Mu. 主祝福你的百姓。 Terima kasih Yesus. 谢谢主耶 Dalam 稣， nama Yesus, 奉主耶稣的 kami 名， alaskan doa kami 我 Tuhan. 们这样的祈求祷告。 Haleluya 哈利路亚， Amin. 阿门。主内弟兄姐妹，我们要结束我们今天在晚上的崇拜会，我们邀请詹让牧师为我们祝福祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， mengakhiri ibadah online sore hari ini. 结束今傍晚的晚上的崇拜会。 Kiranya berkat yang dari Allah Bapa itu, 但愿从天父上帝来的祝福 penyertaan yang dari Allah Roh Kudus, 跟圣灵的同在， dan pemeliharaan daripada Yesus itu ada atas kami semua ya Tuhan. 耶稣的照顾在我们每一位， Memberkati semua umat-Mu. 祝福你所有的信徒。 Terpujilah Tuhan. 赞美主的名， Dalam nama Yesus, 奉主耶稣的 kami 名， akhiri ibadah kami sore hari 我 ini. 们结束我们今傍晚的崇拜会。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。